What's up guys? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Dito tayo ngayon sa Biaton Surplus Shop. Ayan, sa likuran ko. Ayan, new arrival sila ngayong araw na to guys. Kaya ano pa hinihintay natin? Huwag na natin patagalin. Let's go! What's up guys? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Dito tayo ngayon sa Biaton Surplus Shop sa may Mabini, Santa Monica. Nag-new arrival na naman sila ngayon kaya pinuntahan natin para ma-update po kayo sa mga video natin guys. Yan, kung bagong lahat, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, please like, subscribe at pakipindot na rin ang bell button para updated ka sa aking mga video ang ina-upload. Tara, simulan natin. Let's go! Unahin natin dito sa Nike Air Max 200. Ayan o guys, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price niya 1,589. Yan. Yan o. Okay pa to guys. Kunting laba lang, kunting linis. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may insole pa siya guys, oh. Yan, check natin yung size niya. Yan, size 8. Yan, size 8 guys, oh. Wala pa siyang sole set. Yan, wala pa siyang punit. Yan, ito yung pares niya guys. So, yan, check natin. Ayan, oh, konting linis lang din siya guys. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag, toe drag lang din, konting linis. 1,589. Size 8. Yan, baka magustuhan nyo. Puntahan nyo lang dito sa Biaton. Natin tong Palladium na boots. Ayan guys, so 1,289 lang. Yan, good condition pa to guys. So, yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, check natin yung size niya. Yan, ang size niya, yan. Size 7.5. Yan, size 7.5 guys, so Palladium. Yan, baka magustuhan nyo to. 1,289 lang. Sunod natin tong kakaibang colorway na Adidas Gazelle. Yan guys, so may insole pa siya sa loob. Yan, ang size niya, size 10.5. Yan oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, goods na goods pa to guys, oh. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Yan, 1,589. Yan, okay pa to guys, oh. Gamusa yung pinaka upper body niya guys. Yan yung pares niya, oh. Yan, check na rin natin. Yan, goods na goods pa guys, oh. Puntaan nyo na to, oh. Ganda ng colorway nyo. Parang apple green siya. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, baka magustuhan nyo. Puntaan nyo na to guys, oh. Yan, medyo pricey pa sila kasi new arrival lang nila ngayong araw guys. Yan, puntaan nyo na lang natin tong New Balance na pang outdoor guys, oh. Ayan, goods na goods pa, oh. Halos wala pa siyang upod. Yan, ang price niya 1,589 din. Yan, pang hiking na New Balance. Yan, oh, kompleto pa, may insole. Yan, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Solid pa, oh, pang hiking. Yan yung pares niya guys, oh. Solid pa, puntahan nyo na to. Ganda na ito. Yan, check natin yung size niya. Yan, size 8.5 guys. Yan, puntahan nyo na. Ulit natin tong New Balance, oh. New Balance na 997. Ayan, kompleto pa, may insole. Yan, ang size niya 7.5. Yan, goods na goods pa, wala pa siyang sole set. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, 1,589 din. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Solid to, ganda ng forma. Yan, yan yung pares nyo, oh. Yan, puntahan nyo na lang, baka magustuhan nyo to.
Yan, 1,589. Sunod natin tong Adidas NMD. Yan, may konting dumi lang siya sa midsole niya. Yan, pero nalilinis pa naman yan guys. Yan, ang size niya, size 7. Yan, may insole pa siya guys. Oh. Solid po. Gum sole pa, minimal heel drag, toe drag, konting linis lang. Yan, 1,589 din. Yan. Naulit ko guys, kanya yung arrival lang nila kaya medyo pricey pa sila. Yan, baka magustuhan nyo to. Adidas NMD. Yan, ito yung pares niya guys. Oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang din, konting linis lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Adidas NMD. Ganda ng kulay niya. Yan, puntahan nyo na lang dito. Sunod natin tong katabi ng Adidas. Yan, Skechers. Yan, goods na goods pa to guys. Oh. 889 lang. Minimal heel drag, toe drag. Yan, kompleto pa. May insole. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 7. Oh. Size 7 sa pambabae. Yan, 889 lang. Baka magustuhan nyo to. Goods na goods pa. Oh. Pang araw-araw. Skechers. Yan, ito yung pares nya. Check natin. Yan, goods na goods pa to. Oh. Yan, puntahan nyo na to guys. 889 lang. Yan, dito lang yan. Katabi ng Adidas NMD. Sunod natin tong boots na Timberland. Yan, yellow shoes. Yan, halos wala pa siyang upod guys. So, ang price niya 1,889. Yan, baka magustuhan niya to. Timberland. Yan, check natin yung size niya. Medyo maliit guys. Yan, check natin, lupag natin. Yan, ang size niya, size 7. Yan, size 7 guys. So, yan, baka magustuhan nito. Okay pa, goods na goods pa to. So, may nakita tayo rito sa ilalim. Yan, Nike Zoom. Yan guys, so solid pa to guys. Oh. Pang running, ang gaang. Yan, baka magustuhan nyo to. Minimal heel drag lang siya. 1,889. Yan, kompleto pa. May insole. Yan, ang size nya. Yan, size 7. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Oh. 1,889. Yan, inuulit ko po. Medyo pricey pa sila kasi ganyan yung arrival lang nila ngayong araw. Yan, ito yung pares nya guys. Oh. Yan, goods na goods po. Baka magustuhan nyo to. Sunod natin tong Nike Air Max. Yan, ang size nya, size 11. Yan, kompleto pa. May insole. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, toe drag. Wala naman. Kunting linis lang. Ang price nya, 1,889. Yan, baka magustuhan nyo to. Nike Air Max. Wala pa siyang punit to. Goods na goods pa. Yan, puntahan nyo na lang. May nakita tayo rito ng Adidas NMD. Yan, ang price nya 1,889. Yan, minimal heel drag, toe drag, kunting linis lang. Yan, ang size nya size 7. Yan, size 7 guys. So, Adidas NMD. Yan, may insole pa siya. Yan, baka magustuhan nyo to guys. So, wala pa siyang sole set. Tapos yung ano nya, kunting linis lang sa midsole, medyo yellowish na. Yan, baka magustuhan nyo to. Natin tong another Nike na Hyperdunk na pang basketball guys. So, yan, wala pa siyang sole set guys. So, kunting linis lang. Yan, sa mga mahilig mag basketball dyan. Oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, goods na goods pa to. Ang price nya 1,889. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 10.5. May insole pa siya guys. So, solid po. Oh. Pang basketball, kunting linis lang. Yan, check natin yung pares nya. Yan, goods na goods pa to guys. So, puntahan nyo na to. Yan, 1,889 lang. Size 10.5. Hyperdunk Nike. Natin tong another Nike React na pambabae. Ang size nya, size 9. Yan, may insole pa siya guys. So, ganda ng colorway nya. Kulay pink. Yan, medyo marumi lang. Kunting linis, kunting laba lang to. 1,889 lang. Oh. Minimal heel drag, toe drag. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Oh. Ito yung pares nya. Oh. Yan, kunting linis lang. Yan, okay pa. Oh. Goods na goods pa to. Oh. 1,889. Natin tong Vans na high. Yan, halos wala pa siyang upod guys. So, ang price nya 1,889. Yan, kunting linis lang. Yan, ang ano po, may insole pa siya sa loob guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Check natin yung size nya. Yan, size 10. Yan, size 10 to guys. So, yan, Vans na high. Pang skateboard yan, pang araw-araw pwede to. Yan, mga mahilig sa Vans dyan. Yan, check natin yung pares nya. Yan, goods na goods pa to guys. So, puntahan nyo na yan. Yan, 1,889
1889 lang. Yan, dito lang yan. Itong Nike Air Vapor Max na X collaboration siya ng Off-White guys. Oh, solid na ito. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya guys. Yan, 1889 no. Ang size niya 11.5. Yan, kompleto pa guys. Oh, may insole pa siya. Baka magustuhan nyo to. Oh, Nike Vapor Max na collaboration siya ng Off-White. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po. Oh. Yan, ito yung pares niya. Check natin. Ayan oh, goods na goods pa to guys. Oh, Nike Vapor Max na collaboration siya ng Off-White. Ayan oh, goods na goods pa. Oh, 1889 lang. Baka magustuhan nyo to. Panalo pa to. Oh. So may nakita tayo rito Reebok na yan, para siyang Nike Huarache guys. Yan, Reebok 3D Ultralight. Yan oh, kompleto pa. May insole pa siya guys. Yan, minimal heel drag lang siya. Toe drag meron na rin. Yan, 1889. Baka magustuhan nyo to guys. Oh, ganda ng forma. Oh, para siyang Nike Huarache. Pero Reebok siya guys. Yan ang size niya. Yan, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Oh, solid oh, pang araw-araw, pamorma. Other Nike. Yan, ang ganda ng forma na ito guys. So, pang running, pang araw-araw. Pwede to. Yan, 1889. Yan, minimal heel drag lang siya. Hanggang oh. Ang size niya, size 8.5. Yan, may insole pa siya oh. Yung gusto na gusto pa to guys. So, kunting linis lang. Yan, ito yung pares niya guys. Oh. Yan, check natin. Ganda na ito guys. Oh. Pang araw-araw. Pang babae siya. Yan, parang rin. Unisex din siya guys. Yan oh, embroidered pa yung Nike shoes na oh. Yan, baka magustuhan nyo to. 1889 lang. Natin tong another Nike na Roshiran guys. So solid pa na ito. Yan, wala pa siyang heel drag, toe drag. Ang price niya 1889. Yan, baka magustuhan nyo tong gaang oh. Yan ang size niya. Check natin. Yan, size 11. Yan, size 11 guys. So Nike Roshiran. Solid oh, ang ganda. Para siyang panda ang kulay. Yan, ang pares niya oh. Pa guys, so solid po. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda, ganda ng forma. Sunod natin tong another Nike Air Max. Ayan, ganda ng forma na ito guys. Oh. Yan, ang size niya 8.5. Yan, kompleto pa. Oh. May insole. Wala pa siyang sole set. Wala siyang punit. Yan, wala pa siyang kunting linis lang. Medyo may mga lupa-lupa. Yan, wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, baka magustuhan nyo to. 8.5 Nike Air Max. Yan, ito yung pares niya guys. Oh, check natin. Yan, napaka puti pa yung air bubble niya guys. Oh, ayan oh. Yan, 1889. Baka magustuhan nyo to, Nike Air Max. Sunod natin tong New Balance na Rev Light. Yan, medyo burado na yung size tag niya. Size 9 yan. Size 9, kompleto po. May insole. Yan, pag gustuhan nyo to, kunting linis lang guys. Medyo marumi. Alam nyo naman ukay. Yan, 1589. Minimal heel drag, toe drag. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang ganda ng forma nyo. Kunting linis lang to guys. Baka okay na to. Babalik ulit to sa kanyang pagkapogi. Yan, ito yung pares nyo. Yan, 1589. Sunod natin tong Nike React. Ang ganda ng kulay niya guys. Oh. Yan, minimal heel drag lang siya. Toe drag, wala namang gaano. 1589. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, check natin yung size niya. Yan, 7.5. Yan, may insole pa siya. Oh. Issue niya lang, wala na sintas. Bilan nyo na lang. Yan, wala pa siyang sole set to guys. So, puntahan nyo na. Yan, ito yung pares niya. Check natin. Yan, bilan nyo na lang ng sintas to. Solid po. Halos wala pa siyang upod. 1589. Size 7.5. May nakita tayo rito ang Nike Dual Fusion. Yan, goods na goods po. Minimal heel drag lang siya. Toe drag, wala naman. 1589. Yan. Yan yung insole niya. Iba na. Alexander McQueen. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Oh. Ang size niya, size 9. Yan, Nike Dual Fusion. Yan, check natin yung pares niya. Yan, gusto na gusto po. Kunting linis lang. 1589. Yan oh, solid. Ganda ng colorway. Ito tayo rito another Vans na slip-on. Yan, minimal heel drag lang siya oh. Yan, toe drag, wala naman.
Yan, kompleto po. May insole. Yan, check natin yung size niya. Yan, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Oh, ganda ng forma niya. Yan, check natin yung pares. Yan, ang price niya nga pala nito 1,589. Yan, baka magustuhan nyo to. Vans na slip-on. Susunod natin tong another Vans na yan o, Trujillo SG. Yan o, parang collaboration siya guys. Yan, Trujillo SG. Yan, kompleto pa. May insole, mid-cut na Vans. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price niya 1,889. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Legit Vans talaga. Yan, ang size niya size 9. Yan oh, ganda na ito guys oh. Mid-cut na Vans. Yan oh, legit siya guys oh. Yan, check natin yung pares niya. Yan, ito pa guys oh, goods na goods pa. 1,889, baka magustuhan nyo to. Vans na mid-cut. Solid pa. Okay, so sunod natin tong Converse na Chuck Taylor. Collaboration siya ng CDG. Yan o, Converse X-Play collaboration yan. Sa loob o, kompleto pa, halos bago pa to guys. Yan, ang size niya, size 7. Yan, 1,589 lang pala to guys. 1,589, minimal heel drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to. CDG X Converse All Star. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Baka magustuhan nyo to, solid, panalo. Yan yung pares nyo. Puntahan nyo na to guys, solid na solid pa yan. Sunod natin tong another Converse na low cut. Yan, inspired by Kenny Anderson guys oh. Yan, ang size nga pala na ito. Yan, size 9. Price nya 1,889. Yan, issue nya lang, wala na siyang sintas. Yan, bilan nyo na lang. Ganda ng ano nya ito guys oh. Suede siya, suede. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Solid pa to oh. Sintas lang, bilan nyo na lang to. Yan, ito yung pares niya guys oh. Yan, goods na goods pa to oh. 1,889 lang, baka magustuhan nyo. Size 9. So sunod natin tong Jordan 7 na retro Barcelona days. Yan, ang issue niya lang, wala ano yun, may konting gasgas lang siya, pero wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Tapos yung pinaka, ayun yung guys oh, pinaka number niya medyo may konting punit. Yan, discardin nyo na lang to. Yan, goods na goods pa naman siya. Yan, ang price niya 2,289. Yan, baka magustuhan nyo to. Jordan 7 retro Barcelona days. Yan, 2,289. Size 10.5. Okay pa, goods na goods pa to. Ito, sunod natin tong ayan, Gucci to guys oh. Yan, medyo maliit ang size niya, size 6. Yan, size 6 to guys. Yan, may insole pa siya oh. Yan, nakalagay pa Gucci. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan guys oh. Yung 1,889 Gucci. Sunod natin tong Nike Zoom Flight. Yan oh, ganda ng design niya guys oh. Para siyang zebra pero kulay orange siya. Ang zebra design siya. Yan, minimal heel drag. Yan, toe drag. Yan, ito. Yan, Nike Zoom Flight. Magustuhan nyo to guys. Solid pa oh. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 9.5. Yan, may insole pa siya sa loob. Yan, baka magustuhan nyo to guys. Solid po. Yan, ito yung pares nya oh. Yan, goods na goods pa oh, minimal heel drag, toe drag lang din. Pang basketball, pwede pa to guys. Solid oh. Ang price nya hindi natin makita. Yan, 1,889. Baka magustuhan nyo to, pang basketball. Sunod natin tong Nike Roshe Run. Yan, ang ganda ng ano nya guys oh. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price nya 1,889. Yan, size 11. May insole pa siya guys oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa oh. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, Nike Roshe Run. Natin tong another Nike na Warache. Yan, ganda ng ano nya guys oh. Ganda ng forma nya. Yan, ang price nya 1,289. Yan, alas wala pa siyang ukod oh.
Wala pa siyang sole step. Check natin yung size niya. Yan, size 7. Yan, size 7 to guys. Kompleto pa, may insole. Yan, baka magustuhan nyo to pang araw-araw. Check natin yung pares niya. Yan, goods na goods po. Wala pa siyang ganong heel drag, toe drag. 1889, baka magustuhan nyo. Ito, sunod natin tong Nike Freak na Giannis. Yan, ang size niya, size 11. Yan, may insole pa siya. Issue niya lang yung sintas. Wala nang, mulmul na siya guys. Bilan nyo na lang. Wala pa tong sole step guys. Minimal heel drag, toe drag. Ang price niya, yan, 2289. Baka magustuhan nyo to, pang basketball. Giannis, Nike Freak. Sunod natin tong Under Armour. Yan, I can do all things. Yan, pang basketball to guys. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price niya 1889. Toe drag wala namang gaano. Yan, pang basketball, Under Armour. Yan, ang size niya, check natin. Yan, size 6.5 US. Yan, kompleto po, may insole. Yan, ba magustuhan nyo to, pang basketball. Ayan yung pares niya guys. Yan, solid po. Minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Yan, 1889. Nakita tayo rito Adidas na pang outdoor to guys. Solid nagre-reflect pa yung mga ano niya. Yan, goods na goods pa to. Wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, ang price niya 1889 lang Yan, Adidas pang outdoor shoes to guys. Solid Yan, kompleto pa, may insole. Yan, check natin yung size niya. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo ito guys. Yan, pang outdoor. Ganda na ito, Adidas. Yan. May tayo rito Kobe shoes guys. Yan, ang size niya, size 10.5. Yan, ito lang yung issue niya guys. Yan, medyo may konting tas-tas na yung sack liner niya. Yan, tapos may konting sole step. Yan, minimal lang konti lang guys Yan, ba magustuhan nyo to, Kobe shoes. Yan, gum sole pa, 2289 lang. Yan, alas wala pa siyang heel drag, toe drag. Ba magustuhan nyo to. Yan, check natin yung pares niya. Yan, yung isa lang may sole step na. Yan, yung unang pinakita ko. Yan, ba magustuhan nyo to guys. Solid po. Yan, 2289 Kobe shoes. Natin tong another Nike na pang basketball guys. Yan, Kyrie Irving. Yan, minimal heel drag lang siya. Ang price niya, yan, di natin makita. Yan, check natin yung pares niya guys. Baka nandun yung price. Yan, 1889. Yan, medyo maliit nga lang ang size na ito. Yan, ang size niya, size 6Y. Yan, pambata, 6Y. Sa mga maliliit ang pa dyan Ayan, Kyrie, 1889 lang. Susunod natin tong another Nike na Air Max. Ayan guys, Air Max 270. Yan, kompleto pa, may insole pa. Ang size niya 9.5. Yan, medyo may konting issue lang, medyo may gasgas. Alam nyo naman, yan, Nike Air Max 270. Ganda ng colorway na ito guys Yan, wala pa siyang sole step, wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag, toe drag. Yan, ang price niya, yan, 2589. Yan, baka magustuhan nyo ito guys Pogi Pogi shoes din to. Yan, Nike Air Max 270. Yan, minimal heel drag, toe drag lang din yung pares niya. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 9.5. So, may nakita tayo rito another solid shoes. Yan, Balenciaga. Yan, kompleto pa may insole pa siya guys. Yan, Balenciaga Italy. Yan, may sticker pa sa loob. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid na solid po. Yan, ang price niya 2589 lang. Yan Balenciaga guys. Solid to. Legit to guys, legit. Yan, yan, may number 42 pa siya okay pa to goods na goods pa. Yan, minimal heel drag lang siya. Yan, may logo siyang Balenciaga sa midsole niya guys Yan, 2589 lang.
Yan, Balenciaga. Solid. Sunod natin tong another Pogi shoes na Puma. Yan, Puma RS. Yan, ang price niya 1889 lang. Halos wala pa siyang heel drag, toe drag guys. Oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid na Puma to guys. Yan, ang size niya 7.5. Uy, kapapa natin. Yan, oh, Puma soft foam. Ganda ng forma, oh. Ganda ng itsura niya. Yan, ito yung Paris guys. Oh. Yan, solid po. 1889 lang. Puntahan nyo na to. So, may nakita tayo ritong Jordan. Ayan, oh. Yan ang size niya. Kapapa natin, size 7. Kompleto pa, oh. May insole. Yan, baka magustuhan nyo to. Jordan shoes na pamorma. Ayan, minimal heel drag lang siya. Toe drag. Yan, ang price niya 1889 lang guys. So, yan, Jordan to. Yan, solid, panalo, ganda. Yan, ito yung Paris niya guys. Oh. Yan, oh, solid, oh. 1889 lang. Ganda ng kulay. Ano to? A6 na Inotsuka Tiger na pang running ata to guys. Yan, pamorma, pwede to. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Ganda na ano siya guys, oh, leather. Yan, may insole pa siya, kompleto pa guys. Yan, minimal heel drag, toe drag, 2889. Yan. Yan, check natin yung size niya. Yan, medyo malalim. Yan, size 9. Yan, size 9 guys, oh. Ganda, oh. Yan, ang ano niya, oh, Tokyo Inotsuka. Yan, Tokyo Inotsuka. Ganda ng forma, oh. Ganda ng itsura niya. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh. Solid pa yung Paris niya, oh. Yan, 2889. Sapatos, may mga bags din sila, oh. Yan, pambata. Yan, ang price 229. Yan, oh. Ito naman 189. Ganda, oh. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito guys, oh. Yan, may maraming pagpipilian dito. Yan, pambata, wallet. Ganda, oh. Yan, ang dami pa. Sandal pa rito. Ayan, ang brand niya, New Balance guys, oh. Solid pa na ito, oh. Yan, ang presyo na ito 1289. Yan, goods na goods pa, oh. Bago pa. Sandal na New Balance. Tapos may mga leather shoes na pambabae. Yan, tulad na ito guys, oh. Yan, may Nike pa rito na Dunk, medyo maliit. Yan, ang price niya, oh, 689 lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid na solid pa. Ito, may slip-on pa rito guys, oh. Yan, oh, ganda, oh. Yan, ang price niya 489 lang. Yan, baka magustuhan nyo. Ang daming pagpipilian dito guys, oh. Yan, puntahan nyo lang. Ito, may Jordan pa rito. Yan, oh. Yan, size 6 to guys, oh. Jordan, pambata. Yan, 589. Jordan 7. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid po, pambata. Yan, oh, ito yung Paris niya guys, oh. Yan, 589 lang, oh. Nakita tayo rito. Yan, oh, boots na pang motor to guys, oh. Yan, ang price niya 589 yan, oh. Yan, size 44. Yan, baka magustuhan nyo to, mga nagmumotor dyan. Alpine Star. Yan, ito yung Paris niya guys. Ano, solid pa na ito. Yan, pambabae at ito guys, medyo ano, eh, iba yung ano niya, oh. Alpine Star, baka magustuhan nyo. Solid. May nakita tayo ritong Jordan na maliit ang size 5. Yan, may insole pa siya, kompleto to. Yan, baka magustuhan nyo to, size 5, 1289. Yan, oh, minimal heel drag lang siya. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, ito yung Paris niya guys, oh. Yan, medyo maliit nga lang, pambata, 1289. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa. Another Jordan shoes na medyo maliit, pambata, size 5Y. Yan, oh, may insole pa siya guys, oh. Yan, legit to guys, oh. Ganda, oh, maliit nga lang. Yan, ang price niya 1289. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, oh, legit. Yan, tingnan natin yung Paris niya. Yan, goods na goods ka to guys, oh. Yan, sa mga anak nyo, pambata, 1289 lang. So, may nakita tayo ritong Nike Sakay guys, oh. Solid, oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set.
Yan oh, solid pa na ito. Yan. Minimal heel drag, toe drag lang siya, 1 to 89. Ang size niya, check natin. Yan, size 8.5. Yan, Nike Sakai. Check natin yung pares niya. Ayan, ang goods na goods pa guys. Oh. Nike Sakai, puntahan nyo na to. 1 to 89 lang. So, may nakita tayo rito ang James Harden na Adidas. Yung issue niya lang, wala nang sintas. Yung bilan nyo lang, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Sintas lang ang issue niya. Yan, size 6, medyo maliit ang size. Yan, kompleto to, may insole. Yan, James Harden, medyo maliit. Yan, check natin yung pares niya. Yan oh, sintas lang na ito guys. Yan, bilan nyo na lang. Yung basketball oh, solid to oh. Minimal heel drag lang siya, 1 to 89. Ito tayo rito ang Nike Air Max 70. Ang size niya, size 8. Yan, issue niya, wala na siyang insole sa loob. Yan, pero solid pa yung labas niya guys oh. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Ang price niya 1 to 89. Yan, ba magustuhan nyo to oh. Nike Air Max 70. Yan, yung kabilang pares niya, wala na rin siyang insole sa loob. Yan, pero solid pa yung labas guys. Yan, ba magustuhan nyo to, 1 to 89 lang. Manalo, solid. Sunod natin tong Converse na mid-cut na 1 star. Yan o, suede yung pinaka body niya guys. Solid to oh. Yan, minimal heel drag lang siya, toe drag wala naman. Ang price niya 1 to 89 lang oh. Yan, size 6. Solid na ito guys oh. Yan, suede siya, suede. Yan, may insole pa siya sa loob. Yan, ang size niya. Yan, size 6. Size 6 siya guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid oh. Converse 1 star na mid cut. Yan, yung pares niya, check natin. Yan oh, gusto ko to. Size 6 siya, medyo maliit nga lang, 1 to 89. Another Nike na pang running, Nike Air Zoom. Ayan oh. Ang issue niya, wala na siyang insole sa loob. Yan, check natin yung size niya. Yan, size 9. Yan, baka magustuhan nyo pa to. Bilan nyo na lang ng padding sa loob. Yan, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit, kunting linis lang. Yan oh, 1889. Yan, yung pares niya, check natin. Yan guys oh, solid pa na ito. Yan, Nike Air Max Zoom Pegasus 37. Solid oh. Issue niya lang, wala na siyang padding, bilan nyo na lang. Sunod natin tong another solid shoes na Nike Air Force 1 na low, triple white. Yan oh. Yan, wala pa siyang sole set, wala pang punit. Yan, 1589. Kompleto pa, may insole, size 9.5. Yan, solid pa oh. Yan, check natin yung pares. Ayan o, goods na goods pa to guys oh. Yan, minimal heel drag lang siya, 1589. Okay, so sunod natin tong Reebok na classic. Ganda ng forma guys oh. Ganda ng ano niya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, malinis pa. Yan, ang price niya 1 to 89. Minimal heel drag lang siya oh. Toe drag wala naman. Yan, check natin yung size niya. Yan, medyo malalim. Yan, size 6. Yan, size 6 guys oh. Reebok, ganda oh, ganda ng forma. Yan, ito yung pares niya oh. Yan oh, goods na goods pa oh, pogi. Sunod natin tong another solid shoes. Yan, sa mga nakakalam ng brand na to, Supra, yung mga skateboarding dyan. Yan, mga tracer, mga bikers. Yan oh, may insole pa siya guys oh. Yan, ang size niya, size 8. Yan, Supra, ganda oh. Solid pa na ito. Yan, 889 yan. Yan, wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, baka magustuhan nyo. Supra, pogi. Yan, sa mga bikers, mga tracer. Yan oh, solid pa na ito guys oh. Yan, Supra. Guys, hanggang dito na lang ang aking vlog update sa Biathlon Surplus Shop. Yan, maraming salamat sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless.
out.